turning to 1 Timothy chapter 5 verse 23. 1 തിമോഥെയോസ് 5-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യം. 1 തിമോത്തി 5-ാം അധികാരം 23-ാം വചനം. Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. நீ இனிமேல் தண்ணீர் மாத்திரம் குடியாமல் உன் வயிற்றுக்காக உனக்கு அடிக்கடி நேருகிற பலவீனங்களுக்காகவும் கொஞ்சம் திராட்சரசம் குடித்துக்கொள். Timothy was a young worker. തീമോഥെയോസ് യൗവനക്കാരനായ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു. തിമോത്തി ഒരു ഇളം വയது ஊழியராக இருந்தார். He worked with St. Paul many times. അനേക സന്ദർഭത്തിലും വിശുദ്ധ പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് താൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അനേക തരം പരിശുദ്ധ പൗലോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഊഴിയം ചെയ്താർ. But on the other side he was very weak. മറുഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ താൻ ബലഹീനനായിരുന്നു. മറുഭാഗത്തിലെ ബലവീനமாக இருந்தார். He had infirmities in his stomach. Different problems were there. തന്റെ വയറിൽ ചെറിയ ബലഹീനതകളുണ്ടായിരുന്നു. അത് മുഖാന്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങളും തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പല നേരത്തിലെ തന്നുடைய വയറ്റിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന നിമിത്തം ബലവീനமாக இருந்தார். As a spiritual father, St. Paul advised him what to do, how to manage his life. ആത്മീയ പിതാവായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് എപ്രകാരം ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കടന്നു പോകണം, എന്താകുന്നു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു ആവിക്കുര പിതാവാக ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ என்னென்ன കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യ வேண்டும் என்று പരിശുദ്ധ പൗൽ ഉപദേശിച്ചു വந்தார். Not only he cared his spiritual life, physical life as well. തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല തന്റെ ശാരീരിക ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് പോലും പൗലോസിന് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആവിക്കുര ജീവിതത്തെ மட்டுமல்லாமல் ശരീരപ്രകാരമായ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചും കരുണയോടെവരായിരുന്നു. Therefore he gave this advice to Timothy. അതുകൊണ്ടാകുന്നു തീമോഥെയോസിന് ഈ ഒരു ഉപദേശം നൽകി കൊടുക്കുന്നത്. ആകവേதான் இந்த புத்திமதியை தீமோத்தேயுக்கு கொடுத்தார். Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. മേലാൽ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാതെ നിന്റെ അജീർണതയ്ക്കും കൂടെയുള്ള ക്ഷീണതയ്ക്കും നിമിത്തം അല്പം വീഞ്ഞും സേവിച്ചുകൊള്ളുക. ഇനിമേൽ തണ്ണീർ മാത്രം കുടിയാமல் ഉൻ വയറ്റുക്കാகவும் അടിക്കടി നേരിടുന്ന ബലവീനത്തുക്കാகவும் கொஞ்சம் திராட்சரசத்தை കുട്ടിക്കൊൾ. We have to see this in spiritual angle. ഈ കാര്യത്തെ നാം ആത്മീകമായ വീക്ഷണത്തിൽ കാണണം. இந்த കാര്യത്തെ ആവികുര കോണത്തിൽ നാം பார்க்க வேண்டும். Even in our life there are some infirmities. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചില ബലഹീനതകൾ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചില ബലവീനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. When stomach become weak, that person will become so weak. നമ്മുടെ വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായി ബലഹീനനായി തീരുന്നു. വയറ് ബലവീനമാകുമ്പോൾ அந்த നബർ സാധാരണമാகவே ബലവീനമായി വിടുகிறார். If there is headache, that person will not become so weak. ഒരു വ്യക്തിക്ക് തലവേദനയാകുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അത്രയധികം ബലഹീനനായി തീരുകയില്ല. ഒരു നബർക്ക് തലവേദന ഇരിക്കും എന്നാൽ അവളവ് ബലവീനമാക മാട്ടാർ. Except stomach, if there is problem in any other members, that person will not become weak so easily, so quickly. വയറ്റിലല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഖാന്തരം പെട്ടെന്ന് ആ വ്യക്തി ബലഹീനനായി തീരുകയില്ല. വയറല്ലാமல் ശരീരത്തിന് വേറെ എന്ത് ഇടത്തിലെ ബലവീനം ഉണ്ടാനാലും அந்த നമ്പർ വെகு സീക്രത്തിൽ ബലവീനമടയ മാട്ടാർ. But if person have a dysentery 2 days or 3 days continuously, that person will collapse. ഒരു വ്യക്തി 2-3 ദിവസം തുടർച്ചയായി തന്റെ വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം വീഴുവാനിടയാകും, അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി തീരും. ഒരു നബർക്ക് 2-3 നാൾ തുടർന്ന് വയറ്റുപോക്ക് കാണപ്പെടുമേ എന്നാൽ அந்த നബർ മരിച്ചു പോകവും ഇടയാകും. Stomach is very important. വയറ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു. വയറ് എന്നത് മിക മുഖ്യമാകും. Digestion system, അതിന്റെ അജീർണതയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ജീർണ ചെയ്യും സിസ്റ്റം, all managing of supplying health to each and every members, it depends on how stomach healthily acts. നമ്മുടെ വയറ് എപ്രകാരം ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാകുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്കും ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും നൽകി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വയറ് എவ்வளவு ഒഴുങ്കാக ക്രിയ ചെയ്യുന്നതോ அதை பொறுத்தான் മുഴു ശരീരത്തിനും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും. Even physical infirmities also should be managed. ശാരീരികമായ ബലഹീനതകളും അത് നാം നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ശരീരപ്രകാരமான ബലവീനങ്ങളെയും നാം കൈകാര്യം ചെയ്യ வேண்டும். Like that in spiritual life also there are 2 parts. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആവിക്കുര ജീവിതത്തിലും 2 പകുതികളുണ്ട്. Inner strength is very important. നമ്മുടെ ആന്തരിക ബലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഉള്ളാണ് ബലൻ മുഖ്യമാകും. Or in spiritual life, stomach like that digesting God's word, understanding God's mind and doing the will of God, everything is important. ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുകയും അപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാകുന്നു. വയറെ പോലെ ദൈവനുடைய വാർത്തയെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുവതും ദൈവനുடைய മനதை പുരിந்து കൊള്ളതും അപ്പടിപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മിക മുഖ്യമാണതാകും. We hear so many truths and doctrines. നാം അനേക സത്യങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കേൾക്കുന്നു. പല സത്യങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കേൾக்கிறோம். We read word of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്നു. ദൈവ വാർത്തയെ വാസിக்கிறோം. We come to the presence of God. നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു. ദൈവസമുഖത്ത് വരുகிறோം. As a healthy food he gives in our life.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രദമായ ഭക്ഷണമായി അതിനെ നൽകിത്തരുന്നു. ஆரோக்கியமான உணவாக தேவன் தருகிறார். That must be digested properly. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ജീർണിക്കണം. அது சரியாக ஜீரணமாக வேண்டும். That must be sent to each and every members of our body. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ചെല്ലുകയും വേണം. அது நம்முடைய சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அவயவங்களுக்கும் செல்லப்பட If வேண்டும். the digestion system doesn't work properly, eventually our spiritual life will collapse. ജീർണിക്കുന്നതായ ആ പ്രക്രിയ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം താറുമാറാകും. அந்த ஜீரணமாக்கும் கிரியை சரியாக நடக்கவில்லை என்றால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் ஒழிந்து போகும். Even in other members, how infirmity happen, so in our spiritual life also, infirmity can come. നമ്മുടെ മറ്റ് ശരീരങ്ങളിൽ ബലഹീനത വ്യാപരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മീകമായ ജീവിതത്തിലും ഇപ്രകാരമുള്ള ബലഹീനത കടന്നുവരും. சரீர அவயவங்களில் பலவீனம் வருகிறது போல ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலும் பலவீனம் கடந்து வரும். Here he says, use little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. ഇവിടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നിന്റെ അജീർണതയും കൂടെ കൂടെയുള്ള ക്ഷീണതയും നിമിത്തം അല്പം വീഞ്ഞും സേവിച്ചുകൊള്ളുക. இங்கே உன் வயிற்றுக்காகவும் உனக்கு அடிக்கடி நேரிடுகிற பலவீனத்திற்காகவும் கொஞ்சம் திராட்சரசத்தை கூட்டிக் கொள் என்று For our சொல்கிறார். spiritual life as well as for spiritual life, our spiritual wine is very important. നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിനും ശാരീരികമായ ജീവിതത്തിനും ആത്മീകമായ വീഞ്ഞ് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. நம்முடைய சரீர பிரகாரமான ஜீவியத்துக்கும் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துக்கும் ஆவிக்குரிய திராட்சரசம் முக்கியமானதாகும். Many give different interpretation to this. ഇതിന് അനേകരും അനേക ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നൽകുന്നു. இதற்கு அநேகர் பலவிதமான வியாக்கியானங்கள் But கொடுக்கிறார்கள். spiritual people compare spiritual things with spiritual. എന്നാൽ ആത്മീകമായ ജനങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളോട് ഉപമിക്കുന്നു. ஆனால் ஆவிக்குரிய ஜனங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாவே சிந்திப்பார். Literal people, carnal people, they make use of this word to drink literal wine. അക്ഷരികമായ ജനങ്ങൾ, ലോക ജനങ്ങൾ ഈ വചനത്തെ അക്ഷരികമായ വീഞ്ഞു കുടിക്കേണ്ടതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. உலக ஜனங்கள் மாம்சீகமான ஜனங்கள் இந்த வசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு மதுபானத்தை குடிக்க பயன்படுத்துகிறார்கள். Literally speaking, this speaks of a fermented wine or grapes juice. അക്ഷരികമായി പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് മുന്തിരിയുടെ വീഞ്ഞാകുന്നു. எழுத்தின்படியாக சொன்னால் இது பழக்கி வைக்கப்படாத ஒரு திராட்சரசமாகும். Unfermented പുളിക്കാത്ത ഒരു വീഞ്ഞാകുന്നു. பழக்கி வைக்கப்படாத திராட்சரசம் or fresh wine juice. അല്ല എങ്കിൽ പുതുതായിട്ടുള്ള വീഞ്ഞാകുന്നു. அல்லது புதிதான திராட்சரசம். When they add yeast to wine, വീഞ്ഞിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, திராட்சரசத்தோடு ஈஸ்ட் சேர்க்கும்போது, keep it for a long time, അത് അനേക ദിവസങ്ങൾ അപ്രകാരം വയ്ക്കുമ്പോൾ, அநேக நாட்களாக பழக்கி வைக்கும்போது that yeast dissolves sugar and all its content. ഈസ്റ്റ് മധുരവും അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ആഗീകരണം ചെയ്യുന്നു. ஈஸ்ட் அதில் இருக்கிறதான சர்க்கரை எல்லாம் கரைந்து போக செய்கிறது. It makes it as a fermented one. അത് പുളിച്ച വീഞ്ഞായി തീരുന്നു. அதனை ஃபெர்மென்ட் செய்யப்பட்டதாக மாற்றுகிறது. There are different types of wine, different type of taste there are in this world. ഈ ലോകത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീഞ്ഞുകളുണ്ട്, അതിനൊക്കെയും വ്യത്യസ്തമായ രുചികളാകുന്നു ഉള്ളത്. இந்த உலகத்தில் பலவிதமான மதுபானங்களும் அதன் டேஸ்டும் வித்தியாசமானது உள்ளது. But in Christian life, എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ஆனால் கிறிஸ்துவ ஜீவியத்திலே this wine speaks about Holy Spirit. ഈ വീഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപമിക്കുന്നു. திராட்சரசம் பரிசுத்தாவியை காண்பிக்கிறது. In the book of Acts of Apostles chapter 2, verse 8 to 13 when we read, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 8 മുതൽ 14 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2-ാം அதிகாரம் 8 முதல் 13 வசனங்களை வாசிக்கும்போது, here when 120 filled with the anointing of the Holy Spirit, ഇവിടെ 120 പേർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടപ്പോൾ, இங்கு 120 பேர் பரிசுத்தாவினால் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்பட்ட போது, around 18 language people were there. അവിടെ ഏകദേശം 18 ഭാഷക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. அங்கே ஏறக்குறை 18 பாஷைக்காரர் இருந்தார்கள். They said within themselves, അവർ തമ്മിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. அவர்கள் தங்களுக்குள்ளாக இப்படி பேசிக் கொண்டார்கள். verse 8, how hear we every man in our own tongue wherein we were born. പിന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ചു കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 8-ാം വസനത്തിலே நம்மில் அவரவர்களுடைய ஜென்ம பாஷைகளில் இவர்கள் பேச கேட்கிறோமே, இது எப்படி? Verse 12, they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? 12-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ചു ചഞ്ചലിച്ചു, ഇത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് പുതുവീഞ്ഞ് കുടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു. 12-ാം വസനത്തിலே எல்லாரும் பிரமித்து சந்தேகப்பட்டு இது என்னமாக முடியுமோ என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள். Other mocking said, these men are full of new wine. മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഇത് പുതുവീഞ്ഞ് കുടിച്ചതാകുന്നു. மற்றவர்களோ பரியாசத்தினால் இவர்கள் புது திராட்சரசத்தினால் நிறைந்திருக்கிறார் என்று And though சொன்னார்கள். they mocked, it is the right thing they told. അവർ പരിഹസിച്ചു എങ്കിലും ശരിയായ കാര്യമാകുന്നു അവർ പറഞ്ഞത്. அவர்கள் பரியாசம் செய்தாலும் சரியான காரியத்தை தான் சொன்னார்கள். As if a new wine they drank, they rejoiced in the presence of God. ഒരു പുതുവീഞ്ഞ് കുടിച്ചതുപോലെ അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. புது திராட்சரசத்தை குடித்தது போல தேவனுடைய சமூகத்தில் சந்தோஷித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். They forgot themselves. അവർ തങ്ങളെ തന്നെ മറന്നു. தங்களைத்தானே மறந்தார்கள். They were rejoicing in the presence of God. അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിച്ചു. தேவனுடைய சமூகத்திலே மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். They began to speak the glorious things of God.
ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സേറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேசத் தொடங்கினார்கள். When they heard it in their own language, they wondered, these people without knowing this tongue, how they are expressing God's greatness in our tongue. അവർ സ്വന്തമായ ഭാഷയിൽ മറ്റുള്ളവർ ജനിച്ചതായ അതേ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇതെന്തായിരിക്കുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. மற்றவர்கள் இதை கேட்டு இவர்கள் அறியாத பாஷையிலே தேவ மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே, இது எப்படி என்றார்கள். When Pentecostals filled by the anointing of the Holy Spirit, they were called drunkards. ബെന്തക്കോസ് നാളിൽ ജനങ്ങളൊക്കെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെ മദ്യപന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. பெந்தெகோஸ்தே ஜனங்கள் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்ட போது இவர்கள் குடித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டார்கள். Because they had a desire to be filled by the anointing of the Holy Spirit once and again. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ஏனென்றால் மீண்டும் மீண்டுமாக பரிசுத்தாவியினால் நிரப்பப்படும்படியான அந்த வாஞ்சி அவர்களுக்குள் இருந்தது. How drunkards, they are addicted to drinking habit and going towards that wine again and again, they had that same desire in their life. മദ്യപാനികൾ എപ്രകാരം മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മദ്യത്തിനായി പോകുന്നുവോ അതുപോലെ അവരുമായി തീർന്നു. மதுபான குடிகாரர்கள் எப்படியாக மீண்டும் மீண்டுமாக அந்த வெறி கொள்ளும்படி திரும்பி செல்கிறார்களோ அதே போல இவர்களும் இருந்தார்கள். Without that, they had no satisfaction in life. അതുകൂടാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തൃപ്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. அதல்லாமல் தங்கள் ஜீவியத்தில் ஒரு திருப்தி இல்லாமல் இருந்தது. When a person tastes the love of God, ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം രുചിക്കുമ്പോൾ, ஒரு நபர் தேவனுடைய அன்பை ருசிக்கும் போது, how anointing of the Holy Spirit filled their lives, that person desired to be filled by the anointing of the Holy Spirit once and again. എപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ ജീവിതത്തെ നിറച്ചുവോ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിറയപ്പെടുവാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. எப்படியாக பரிசுத்தாவியானவர் தன்னுடைய இருதயத்தை நிரப்பினாரோ அதே வண்ணமாக மீண்டும் மீண்டும் நிரப்பப்படும்படி விரும்புகிறார். Even in their respective places, they fill in the anointing of the Holy Spirit. അവർ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടു. தங்களுடைய சுய இடத்திலும் பரிசுத்தாவியினால் நிரப்பப்படுகிறார்கள். Therefore, in the book of Joel chapter 1 verse 5, when we read, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു യോവേൽ 1-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നത്. ஆகவேதான் யோவேல் 1:5 நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். awake ye drunkards, வெறியரே விழித்து அழுங்கள், മദ്യപാനിയെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക. weep and howl, all ye drinkers of wine. விழித்து அழுங்கள், திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே. വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളവരെ എഴുന്നേറ്റ് നിലവിളിപ്പിൻ. See, here give an invitation to drunkards. ഇവിടെ മദ്യപാനികളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് കാണാം. இங்கே வெறியருக்கு அல்லது குடிகாரருக்கு ஒரு அழைப்பை காண்கிறோம். These are not literal drunkards. ഇത് അക്ഷരികമായ മദ്യപന്മാരല്ല. இவர்கள் எழுத்தின்படியான குடிகாரர் அல்ல. What the word of God says, ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താകുന്നു പറയുന്നത്, ஆனால் வேதவசனம் என்ன சொல்கிறது? because of the new wine, for it is cut off from your mouth. പുതുവീഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വായ്ക്ക് അറ്റുപോയിരിക്കിയാൽ മുറയിടുവിൻ. புதிர் திராட்சரசம் உங்கள் வாயின்று விலக்கப்பட்டபடியால் அலறுங்கள். Once we had the desire to be filled by the Holy Spirit. ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ஒரு காலத்திலே பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படும்படி நாம் வாஞ்சித்தோம். Hours together we filled in the Holy Spirit. അനേക മണിക്കൂറുകൾ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. பல மணி நேரங்களாக நாம் பரிசுத்தாவில் நிரம்பிக்கொண்டே இருந்தோம். We spoke the wonderful works of God through our mouth. നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതമേറിയ പ്രവൃത്തികളെ നാം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. நம்முடைய வாயினால் தேவனுடைய மகத்துவமான கிரியைகளை பேசிக்கொண்டே இருந்தோம். When we fill in the anointing of the Holy Spirit, great joy fill our life. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറച്ചിരുന്നു. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால் நாம் நிரப்பப்படும் வேளையிலே பெரிய சந்தோஷம் நம் இருதயத்தை நிரப்பினது. And tarrying meeting, worshiping God were a joyful time in our life. കാത്തിരിപ്പ് യോഗത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ സന്ദർഭമായിരുന്നു. காத்திருப்பு கூட்டங்களும் தேவனை ஆராதிக்கும் வேளைகளும் நமக்கு மிகவும் சந்தோஷமான வேளையாக Now it இருந்தது. is cut off from our mouth. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു. இப்போதும் நம்முடைய வாயின்றது விலக்கப்பட்டிருக்கிறது. So word of God says, you drunkards, you awake and weep. അതുകൊണ്ടാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, മദ്യപരെ ഉണർന്ന് കരയുവിൻ. ஆகவேதான் வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது, வெறியரே விழித்து அழுங்கள். Drinkers of wine, it is cut off from your mouth. Therefore, howl and weep in the presence of God. വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന ഏവരുമായുള്ളവരെ, പുതുവീഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വായ്ക്ക് അറ്റുപോയിരിക്കാൽ മുറയിടുവിൻ. திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே, உங்கள் வாயின்றது விலக்கப்பட்டபடியால் அலறுங்கள். This evening time, the drink must be, or that wine must be given back to each and every one of our life. ഈ സന്ധ്യാസമയം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ വീഞ്ഞ് മടക്കി നൽകപ്പെടണം. இந்த மாலை வேளையில நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் அதே திராட்சரசம் திருப்பி கொடுக்கப்பட வேண்டும். In Proverbs chapter 31:6, when we read, സദൃശവാക്യം 31:6 വായിക്കുമ്പോൾ, நீதிமொழிகள் 31:6 வாசிக்கிறோம். give strong drink unto him that is ready to perish, மடிந்து போகிறவனுக்கு மதுபானத்தை கொடுங்கள், and wine unto
those that be heavy hearts. നശിക്കുമാറായവന് മദ്യവും മനോവ്യസനമുള്ളവന് വീഞ്ഞും കൊടുക്കാം. மனம் கசந்தவர்களுக்கு திராட்சரசத்தையும் கொடுங்கள். Let him drink and forget his poverty and remember his misery no more. അവൻ കുടിച്ചിട്ട് തന്റെ ദാരിദ്ര്യം മറക്കുകയും തന്റെ അരിഷ്ടത ഓർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. அவன் குடித்து தன் குறைவை மறக்கட்டும், தன் வருத்தத்தை அப்புறம் நினையாதிருக்கட்டும். In his life weakness is there. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനതകളുണ്ട്. அவன் ஜீவித்தில் பலவீனம் இருக்கிறது. Or infirmities occupied his life. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനത വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു. அவன் ஜீவித்தில் குறைவு இருக்கிறது. He is ready to perish. അവൻ നശിക്കുവാൻ ആയിരിക്കുന്നു. அவன் மடிந்து போகும்படி ஆயத்தமாக And இருக்கிறான். because of his sickness he is going towards end. അവന്റെ രോഗനിമിത്തം അവൻ നശിക്കുവാറായിരിക്കുന്നു. அவனோட வியாதி நிமித்தம் முடிவு வரை சென்று Or hopeless condition that person is there. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക വ്യക്തി പ്രത്യാശ അറ്റതായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു. இல்லாவிட்டால் அந்த நபர் நம்பிக்கையற்ற நிலவரத்தில் இருக்கிறார். His heart is full of burden. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அவருடைய இருதயம் பாரத்தினால் நிரம்பி இருக்கிறது. They are laden with poverty. അത് ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அவன் குறைவினால் நிரம்பி இருக்கிறான். They are miserable. അവർ അരിഷ്ടതയുള്ളവരാകുന്നു. அவன் மிகவும் வருத்தத்தினால் இருக்கிறான். Spiritually many are in this condition. ആത്മീയമായി അനേകരും ഈ അവസ്ഥയിലാകുന്നു കാണപ്പെടുന്നത്. ஆவிக்குரிய விதத்தில் அநேகர் இந்த நிலவரத்தில் தான் They are இருக்கிறார்கள். in a hopeless state. അവർ പ്രത്യാശയറ്റ നിലയിലാകുന്നു. அவர்கள் நம்பிக்கையற்ற நிலவரத்தில் Their இருக்கிறார்கள். heart is full of burdens. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அவருடைய இருதயம் பாரத்தினால் நிரம்பி They are இருக்கிறது. in a poor state. അവർ ദാരിദ്ര്യമായ അവസ്ഥയിലാകുന്നു. அவர் மிகவும் தரித்திர நிலவரத்தில் இருக்கிறார்கள். What is the reason? അതിന്റെ കാരണം എന്താകുന്നു? காரணம் என்ன? Their stomach there is problem. അവരുടെ വയറ്റിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. அவருடைய வயிற்றில் குழப்பம் இருக்கிறது. Therefore they are becoming weaker and weaker day after day. അതുകൊണ്ട് ദിനംതോറും അവർ ബലഹീനരായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆகவேதான் நாளுக்கு நாள் பலவீனம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். Or often infirmities happens in their life. They are becoming weaker and weaker. അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ബലഹീനത ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ബലഹീനരായി തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. இல்லாவிட்டால் அடிக்கடி அவருக்கு நேரில் இருக்கிறதான பலவீனத்தின் நிமித்தம் பலவீனமாக இருக்கிறார்கள். Psalms 104:15 when we read, സങ്കീർത്തനം 104:15 വായിക്കുമ്പോൾ 104 சங்கீதம் 15 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். wine that maketh glad the heart of men, it is written. மனுஷருடைய இருதயத்தை மகிழ்ச்சியாக்கும் திராட்சரசம் என்று வாசிக்கிறோம். മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വീഞ്ഞ്. Yes, when wine comes, it makes the heart of man joyful. വീഞ്ഞ് കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് കടന്നു വന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. திராட்சரசம் கடந்து வரும்போது மனுஷனுடைய இருதயத்தை மகிழ்ச்சியாக்கும். Therefore drunkards are going again and again to drink. അതുകൊണ്ടാകുന്നു മദ്യപന്മാർ വീണ്ടും വീണ്ടും മദ്യപിക്കുവാനായി കടന്നു പോകുന്നത്. ஆகவேதான் குடிகாரர் மீண்டும் மீண்டுமாக குடிக்க செல்கிறார்கள். That momentary joy that pulls them towards it. ആ താൽക്കാലികമായ സന്തോഷം അതിലേക്ക് അവരെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த தற்காலிகமான சந்தோஷம் அவர்களை இழுத்துக் கொண்டு போகிறது. But in spiritual life, എന്നാൽ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ஆனால் ஆவிக்குரிய ஜீவித்திலே it gives us eternal joy. അത് നമുക്ക് നിത്യമായ സന്തോഷം നൽകി തരുന്നു. அது நமக்கு நித்தியமான சந்தோஷத்தை It தருகிறது. brings us out from all poverty. അത് നമ്മളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. எல்லா தரித்திரத்தில் നിന്നും வெளியே கொண்டு Brings வருகிறது. us from all hopelessness. പ്രത്യാശയറ്റ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് അത് നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. எல்லா நம்பிக்கையற்ற நிலவரத்தில் നിന്നും வெளியே கொண்டு வருகிறது. Therefore, this evening we are going to use little wine in our life. അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ധ്യാസമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്പം വീഞ്ഞ് നാം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ஆகவே இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் கொஞ்சம் திராட்சரசத்தை சேர்த்துக் கொள்ள And போகிறோம். that is anointing of the Holy Spirit. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമാകുന്നു. அது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகமா இருக்கிறது. Therefore, in Isaiah chapter 55:1 it is written, അതുകൊണ്ടാകുന്നു യെശയ്യാവ് 55:1 ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ஆகவேதான் ஏசாயா 55 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் இப்படி சொல்லி இருக்கிறது. "Oh, everyone that thirsteth, come to the waters." അല്ലയോ ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും വെള്ളത്തിനായി വരുവിൻ. ஓ தாகமாய் இருக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர் அண்டைக்கு வாருங்கள். "He that hath no money, come ye, buy and eat. You come and buy wine and milk without money and without price." ദ്രവ്യമില്ലാത്ത ഏവരുമായുള്ളവരെ വെള്ളത്തിന് വരുവിൻ, വാങ്ങി തിന്നുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ദ്രവ്യവും വിലയും കൂടാതെ വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ. பணம் இல்லாதவர்களே, நீங்கள் வந்து வாங்கி சாப்பிடுங்கள். நீங்கள் வந்து பணமுமின்றி விலையுமின்றி திராட்சரசமும் பாலும் கொள்ளுங்கள். If you are thirsty, you can drink water. നിങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പാൻ കഴിയും. நீங்கள் தாகமா இருந்தால் தண்ணீர் குடிக்கலாம். Because now money, if you are going away from wine and milk without cost, it is before you. Even this evening, you can receive it from God. പണമില്ലാത്തതിനാൽ പാലും വീഞ്ഞും വാങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ. பணம் இல்லை என்றால் பாலும் திராட்சரசம் வாங்க முடியாது. ஆனால் இங்கே இலவசமாக கொடுக்கப்படுகிறது, வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். Water is an experience of one level of receiving anointing of the Holy Spirit. വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു നിലവാരത്തിൽ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഉപമിക്കുന്നു. தண்ணீர் என்பது பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்வதின் ஒரு அனுபவம். Wine is speaking about the next experience. വീഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടാമത്തെ അനുഭവമാകുന്നു. திராட்சரசம் என்று சொல்வது அதன் அடுத்த அனுபவமாகும். Water experience also we need. വെള്ളത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് ആവശ്യമാകുന്നു. தண்ணீரின் அனுபவம் நமக்கு தேவைதான். Wine also
we need. വീഞ്ഞും നമുക്ക് ആവശ്യമാകും. திராட்சரசமும் நமக்கு தேவைதான். In Luke the Gospel chapter 10 verse 34 when we read, ലൂക്കോസ് 10-34 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ லூக்கா 10:34 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். here we can read about a man who was traveling from Jerusalem to Jericho. ഇവിടെ യെരിഹോവിൽ നിന്ന് യെരുശലേമിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. இங்கே எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போனதான ஒரு நபரை பார்க்கிறோம். He fell in the hands of thieves. അവൻ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു. அவர் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டார். And they wounded him. അവർ അവനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. அவர்கள் அவரை காயப்படுத்தினார்கள். They stole him from whatever he had. തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും അവർ കവർന്നെടുത്തു. தன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாம் உரிந்து கொண்டார்கள். They left him half dead. അർത്ഥപ്രാണനായി അവർ വഴിയിൽ അവനെ വിട്ടേച്ചു പോയി. அவர்கள் அவனை குற்றுயிராக விட்டு போனார்கள். There came a Samaritan. അവിടെ ഒരു ശമരിയക്കാരൻ കടന്നു വന്നു. அங்கே ஒரு சமாரியன் வந்தார். And that man went to him. അവൻ തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. அவர் கிட்ட சென்றார். Bound up his wounds. അവന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി அவனுடைய காயங்களை எல்லாம் கட்டினார். And pouring in oil and wine. അവന് എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു കൊടുത്തു. காயங்களின் மேல் எண்ணெயும் திராட்சரசத்தையும் வார்த்தார். And set him on his own beast. അവൻ തന്റെ വാഹനത്തിൽ അവനെ കയറ്റി தன்னுடைய சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றினார். And brought him to the inn and took care of him. അവനെ സത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷ ചെയ്തു. அவனை சத்திரத்திற்கு கொண்டு போய் பராமரித்தார். When he was losing his life, തന്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ அவனுடைய ஜீவனை இழந்து கொண்டிருக்கும் வேளையிலே and what he did, താൻ എന്താകുന്നു ചെയ്തത്? இவர் என்ன செய்தார்? bound up his wounds and pouring in oil and wine. അവന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു. எண்ணெயும் திராட்சரசையும் வார்த்து அவருடைய காயங்களை கட்டினார். That restored his life. അത് തന്റെ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. அது அவனுடைய ஜீவனை திருப்பி கொண்டு வந்தது. Otherwise he would have died. അല്ലായെങ്കിൽ താൻ മരിക്കുമായിരുന്നു. இல்லாவிட்டால் அவர் மரித்து போயிருப்பார். Otherwise he would have felt that pain very much. By that his life would have gone from him. അല്ലായെങ്കിൽ തന്റെ വേദന അസഹനീയമായി തന്റെ ജീവൻ തന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു. இல்லாவிட்டால் அதிகமான வேதனை நிமித்தம் அவர் மரித்து போயிருப்பார். Have you come with wounds in your life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറിവുകളോടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നുവോ? உங்கள் ஜீவிதத்தில் காயங்களோடு இங்கு Or you வந்திருக்கிறீர்களா? are losing your life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ? உங்கள் ஜீவித்தை இழந்து போகிறீர்களா? Or you fell in the hands of thieves? നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ? நீங்கள் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டீர்களா? Have you gone from Jerusalem to Jericho and lost your hope? നിങ്ങൾ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോ? நீங்கள் எருசலேமிலிருந்து எரியோக்கு கடந்து சென்று உங்கள் நம்பிக்கையை இழந்து விட்டீர்களா? And infirmities covered your life? അരിഷ്ടത നിങ്ങളെ മൂടിക്കളഞ്ഞുവോ? பலவீனங்கள் உங்கள் ஜீவித்தை மூடிவிட்டதா? This evening time Spirit of God speaks to you. ഈ സന്ധ്യാസമയം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. இந்த மாலை வேளையிலே பரிசுத்தாவியானவர் உங்களோடு பேசுகிறார். Use little wine, that itself enough. അല്പം വൈൻ സേവിച്ചുകൊള്ളുക, അത് മാത്രം മതി. கொஞ்சம் திராட்சரசத்தை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள், அதுவே போதுமானது. Anointing of the Holy Spirit, if you add in your life, that will take away all infirmities. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സകല ബലഹീനതകളും നീങ്ങിപ്പോകും. உங்கள் ஜீவத்தோடு கூட பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை சேர்த்து விட்டால் எல்லா பலவீனங்களையும் எடுத்து மாற்றிவிடும். That lifelessness will go. ജീവനറ്റ അവസ്ഥ നീങ്ങിപ്പോകും. உயிரற்ற நிலவரம் போய்விடும். Or losing your life will go. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിലവാരം മാറിപ്പോകും. ஜீவனை இழந்துவிடும், பயம் போய்விடும். Life and abundance of life will come into you. ജീവനും സമൃദ്ധിയായ ജീവനും കടന്നു വരും. ஜீவனும் நிறைவும் கடந்து வரும். Therefore you have come into the presence of God. അതിനുവേണ്ടിയാകുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ஆகவேதான் தேவசமத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். In Jeremiah chapter 31:12 when we read, യെരമ്യാ 31:12 വായിക്കുമ്പോൾ எரேமியா 31 அதிகாரம் 12 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். therefore shall they come and sing in the heights of Zion and shall flow together the goodness of the Lord for wheat and for the wine and for the oil, for the young of the flock and for the herd. അവർ വന്ന് സിയോൻ മുകളിൽ കയറി ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും. ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ, കുഞ്ഞാടുകൾ, കാളക്കുട്ടികൾ എന്നിവയെ യഹോവയുടെ നന്മയിലേക്ക് ഓടിവരും. அவர்கள் வந்து சியோன் உச்சியிலே கெம்பீரித்து கர்த்தர் அருளும் கோதுமை, திராட்சரசம், எண்ணெய், ஆட்டுக்குட்டிகள், கன்றுக்குட்டிகள் என்பவைகளாக இந்த நன்மைகளுக்காக ஓடி வருவார்கள். And they shall come to the heights of Zion for wine. അവർ വീഞ്ഞിനു വേണ്ടി സിയോൻ മുകളിലേക്ക് കടന്നുവരും. அவர் திராட்சரசத்திற்காக சியோன் உச்சிக்கு வருவார்கள். Then their soul shall be like a watered garden. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാണൻ നനഞ്ഞ തോട്ടം പോലെയായിരിക്കും. அப்பொழுது அவர்களுடைய ஆத்மா நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போல இருக்கும். They shall not sorrow anymore at all. അവർ ഇനി ക്ഷീണിച്ചു പോകുകയില്ല. அவர்கள் இனிமேல் தொய்ந்து போவதே இல்லை. Because once their souls were like a drought place. ഒരിക്കൽ അവരുടെ പ്രാണൻ ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ஒரு முறை அவருடைய ஆத்மா காய்ந்து போன நிலவரத்தில் இருந்தது. Waterless garden. വെള്ളമില്ലാത്ത തോട്ടം പോലെയായിരുന്നു. தண்ணீரற்ற தோட்டம். What God says, ദൈവം എന്താകുന്നു പറയുന്നത്? தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? when they come to the presence of God, അവർ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ அவர்கள் தேவ சமூகத்துக்கு வரும் வேளையில் their souls become like a watered garden. അവരുടെ പ്രാണൻ നനഞ്ഞ തോട്ടം പോലെയായിരിക്കും. அவர்களுடைய ஆத்மா நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போல Now இருக்கும். this little wine what they get in the presence of God, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്പം വീഞ്ഞ്, தேவ சமூகத்தில் கிடைக்கிறதான கொஞ்சம் that திராட்சரசம் will take away all their drought
and their life will become like a watered garden. അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഉണങ്ങിയ സകല അവസ്ഥകളെയും നീക്കി ഒരു നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോട്ടം പോലെ അവരെ ആക്കി മാറ്റും. தங்கள் ஜீவியத்தில் எல்லா காய்ந்து போன நிலவரத்தை மாற்றி நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டமாக மாற்றும். Not only that, അത് മാത്രമല്ല, அது மட்டுமல்லாமல் when this wine comes, ഈ വീഞ്ഞ് കടന്നു വരുമ്പോൾ இந்த திராட்சரசம் வழுவேளையில் all the spiritual drowsiness will go. ആത്മീയമായ എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകും. ஆவிக்குரிய எல்லா சோம்பேறித்தனமும் போய்விடும். All sleepiness in the presence of God that will disappear. എല്ലാ മയക്കവും ഉറക്കവും ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നീങ്ങിപ്പോകും. எல்லா தூக்க மயக்கங்கள் தேவ சமூகத்திலிருந்து போய்விடும். When weakness comes, ബലഹീനത കടന്നു വരുമ്പോൾ பலவீனம் வரும்போது that person will like to sleep at all time. ആ വ്യക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. அந்த நபர் எப்போதும் தூங்கும்படி விரும்புவார். And he won't have a courage to do everything briskly. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. எல்லா காரியத்தையும் சுறுசுறுப்பாக செய்ய அவருக்கு தைரியம் இருக்காது. That interest, that briskiness will be failing. ആ ധൈര്യവും താല്പര്യവും പോയി പോകും. அந்த தைரியமும் சுறுசுறுப்பும் இல்லாமல் போய்விடும். In Songs of Solomon chapter 7 verse 9 when we read, ഉത്തമഗീതം 7:9 വായിക്കുമ്പോൾ உன்னத பாட்டு 7:9 இப்படி வாசிக்கிறோம். the roof of thy mouth like the best wine for my beloved that goeth down sweetly causeth the lips of those that are asleep to speak. என் நேசர் குடிக்கையில் மெதுவாய் இறங்குகிறதும் உறங்குகிறவர்களின் உதடுகளை பேச பண்ணுகிறதுமான நல்ல திராட்சரசத்தை போல் இருக்கிறது. നിന്റെ അണ്ണാക്കോ മേൽത്തരമായ വീഞ്ഞ് അതിന്റെ പ്രിയനും മൃദുപാനീയമായി അതരത്തിലും പല്ലുകളിലും കൂടി കടക്കുന്നതുമാകുന്നു. See, when wine goeth into a man, ഒരു വ്യക്തി വീഞ്ഞ് കുടിക്കുമ്പോൾ திராட்சரசம் ஒரு நபருக்குள் செல்லும் வேளையில் it goeth down sweetly, അത് മധുരമായി ഇറങ്ങുന്നു. அது மெதுவாய் மதுரமாய் இறங்குகிறது. and causing the lips of those that are asleep to speak. ആ വ്യക്തിയുടെ അതരത്തെ സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. உறங்குகிறவர்களின் உதடுகளையும் பேச பண்ணுகிறது. That person, if he go to sleep, even sleep also he will speak. ആ ഒരു വ്യക്തി ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ, വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങും. அந்த நபர் தூங்குகிறான் என்றால் தூங்கும் வேளையிலும் அவர் பேசுவார். Even being in sleep, he will speak. ഉറക്കത്തിലും താൻ സംസാരിക്കും. தூங்கும் நேரத்திலும் அவர் பேசுவார். And that is the right meaning. അതാകുന്നു ശരിയായ അർത്ഥം. தூங்கும் போதும் பேசுவார். அதுவே If he உண்மையான drink காரியம். wine and sleep, in sleep he will speak. നാം വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ഉറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നാം സംസാരിക്കും. திராட்சரசம் குடித்த பின் தூங்கினால் தூங்கும் போதும் அவர் பேசுவார். Yes, that is the true experience of anointing of the Holy Spirit. അതാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുഭവം. அதுவேதான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் யதார்த்த அனுபவம். When anointing of the Holy Spirit comes, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കടന്നു വരുമ്പോൾ, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வரும்போது what Sulamite says, ശൂലേംകാരത്തി എന്താകുന്നു പറയുന്നത്? சுலோமியால் என்ன சொல்லுகிறாள்? in bed I was awakened. ഞാൻ ഉറക്കത്തിലും ഉണർന്നിരിക്കും. நான் தூங்கும் வேளையில் உணர்ந்திருந்தேன். In our sleep we will have an awakened experience. നാം ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവം കാണപ്പെടും. தூங்கும் வேளையிலும் விழித்திருக்கும் அனுபவம் இருக்கும். Or little sleep will not corrupt our life. അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരികമായ ഉറക്കം നമ്മളെ കെടുത്തിക്കളകയില്ല. அப்படி என்றால் எழுத்தின்படியான தூக்கம் நம்முடைய ஜீவியத்தை தீட்டுப்படுத்தாது. Our life will not be disturbed by any type of drowsiness. അല്ലെങ്കിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള മടി നിമിത്തവും നമ്മുടെ ജീവിതം അലസമായി പോകയില്ല. அல்லது எந்த விதமான மயக்கத்தினால் நம்முடைய ஜீவியம் தீட்டுப்படாது. Dear child of God, പ്രിയ ദൈവത്തിലെ அருமையான தேவ பிள்ளையே, this evening time, ഈ സന്ധ്യാസമയം இந்த மாலை வேளையிலே what St. Paul gave advice to Timothy, it is for us. വിശുദ്ധ പൗലോസ് തീമോഥെയോസിന് കൊടുത്ത ഉപദേശം നമ്മൾക്കുള്ളതാകുന്നു. பரிசுத்த பவுல் தீமோத்தேயுக்கு கொடுத்ததான புத்திமதி நமக்குடையதாகும். Whatever your infirmity it may be, നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും, உங்கள் பலவீனம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, by little wine it will disappear. അതെ, അല്പം വീഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബലഹീനതകളും നീങ്ങിപ്പോകും. கொஞ்சம் திராட்சரசத்தினால் அவைகள் காணாமல் போய்விடும். That is the anointing of the Holy Spirit. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമാകുന്നു. அதுவே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகமாகும். Your drowsiness will disappear. നിങ്ങളുടെ മടിയൊക്കെയും നീങ്ങിപ്പോകും. உங்கள் அசதிகள் போய்விடும். Your weakness will disappear. നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും. உங்கள் பலவீனங்கள் காணாமல் போகும். Your burdens will disappear. നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും. உங்கள் பாரங்கள் காணாமல் போகும். And what Sulamite says, ശൂലേംകാരത്തി എന്താകുന്നു പറയുന്നത്? சூலேமியால் என்ன சொல்கிறாள்? give me wine, എനിക്ക് വീഞ്ഞ് നൽകി തരണമേ. எனக்கு திராட்சரசம் கொடுங்கள். comfort me with apples, and I am sick of love, ഞാൻ സ്നേഹത്തിനായി കൊതിക്കുന്നു. நான் நேசத்திற்காக வாஞ்சிக்கிறேன். and give me little wine. എനിക്ക് അല്പം വീഞ്ഞ് നൽകി തരണമേ. எனக்கு கொஞ்சம் திராட்சரசம் தாருங்கள். In Songs of Solomon chapter 2:5 when we read, ഉത്തമഗീതം 2-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, உன்னத பாட்டு 2:5 இப்படி வாசிக்கிறோம். stay me with flagons or wine. திராட்சரசத்தால் என்னை தேற்றுங்கள். മുന്തിരിയുടെ തന്ന് എന്നെ ശക്തീകരിപ്പിൻ. In Tamil it is very correct. തമിഴിൽ ശരിയായി അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Comfort me or encourage me with wine. വീഞ്ഞിനാൽ എന്നെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കണമേ. திராட்சரசத்தால் என்னை தேற்றுங்கள், உற்சாகப்படுத்துங்கள். I am sick of love. ഞാൻ സ്നേഹത്തിനായി நான் കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நேசத்தால் சோகம் அடைந்திருக்கிறேன். I want to meet my beloved. എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയനെ കാണണം. எனக்கு என் நேசரை பார்க்க I வேண்டும். want to stay with my beloved. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയനോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം. எனக்கு என் நேசரோடு இருக்க வேண்டும். With the desire, I feel myself very weak or sick.
ആ ആഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ബലഹീനനായി അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയായി കാണപ്പെടുന്നു. அந்த வாஞ்சை நிமித்தம் நான் சோகமடைந்து இருக்கிறேன். Come, let us all close our eyes. വരിക, നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. வாருங்கள் கண்களை அடைப்போம். Let us all stand up in the presence of God. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. தேவசமூகத்தில் எழுந்து நிற்போம். Let us all ask the Lord. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ചോദിക്കാം. தேவனிடத்தில் இப்படி கேட்போம். Today, with that wine, let my infirmities go. ദൈവമേ, ഇന്ന് ആ വീഞ്ഞിനാൽ എന്റെ ബലഹീനത നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு அந்த திராட்சரசத்தினால் என்னுடைய பலவீனங்கள் நீங்கட்டும். Let my spiritual life be strengthened. എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം ബലപ്പെടട്ടെ. என்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் பலனடையட்டும். Spiritual digestive system, let it be strengthened. ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങൾ ജീർണിക്കുന്നതായ കാര്യത്തിൽ ബലപ്പെടട്ടെ. ஆவிக்குரிய ஜீரணமாக்கும் காரியங்கள் எல்லாம் பலனடையட்டும். My each and every members be strengthened. എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ. என்னுடைய சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அவயங்கள் பலனடையட்டும். Receive a new anointing. ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക. புதிய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். New wine, let it be given to each and every one of us. പുതിയ വീഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകപ്പെടട്ടെ. புது திராட்சரசம் நம்ம எல்லோருக்கும் கொடுக்கப்படட்டும். Then this world will know you are a Pentecostalist. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ലോകം നിങ്ങൾ ബെന്തിക്കോസ്തുകാരെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീരും. அப்படி என்றால் இந்த உலகம் நீங்கள் பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்கள் என்று Let புரிந்துകൊள்ளும். us become spiritual drunkards. നമുക്ക് ആത്മികമായി മദ്യപന്മാരായി തീരാം. நாம் ஆவிக்குரிய வெறி கொண்டவர்களாக மாறுவோம். Let us become drinkers of wine spiritually. ആത്മികമായി വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന മദ്യപന്മാരായി നമുക്ക് മാറാം. ஆவிக்குரிய விதத்திலே திராட்சரசம் குடித்து வெறி கொள்ளுகிறவர்களாக Let us be மாறுவோம். filled with the love of God. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നമുക്ക് നിറയപ്പെടാം. நாம் தேவ அன்பினால் நிரம்பி இருப்போம். Let us be constrained by the love of God. ആ സ്നേഹത്താൽ നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കപ്പെടാം. நாம் தேவனுடைய அன்பினால் நெருக்கி Let ஏவப்படுவோம். our heart be overflowing by the love of God. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയട്ടെ. தேவனுடைய அன்பினால் நம்முடைய இருதயங்கள் நிரம்பி வழியட்டும். When I will go after that new wine, അതെ, ആ പുതു വീഞ്ഞിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പോകാം. அந்த புதிய திராட்சரசத்தோடு நாம் போகும்போது when shall I go? എപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു പോകും? நான் எப்போது போவேன்? Again, when shall I go? വീണ്ടും ഞാൻ എപ്പോൾ പോകും? மீண்டும் அதற்காக நான் எப்போது போவேன்? Again, when shall I drink? ഇനിയും ഞാൻ എപ്പോഴാകുന്നു പാനം ചെയ്യുന്നത്? மீண்டும் எப்போது நான் அதை குடிப்பேன்? Again and again to drink. Let the desire come. വീണ്ടും വീണ്ടും പാനം ചെയ്യുവാനുള്ള ആഗ്രഹം കടന്നു വരട്ടെ. மீண்டும் மீண்டும் அதை குடிக்கும்படியான வாஞ்சை வரட்டும். Today, let your name be changed as a drunkard. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പേര് മദ്യപന്മാരാന്ന് മാറട്ടെ. இன்றைக்கு உங்கள் பெயர் வெறி கொண்டவர்கள் என்று மாறட்டும். Oh, drinkers of wine, let your name be changed as a spiritual drunkards. വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന മദ്യപന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ പേര് ആത്മീകമായി വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നവരെന്ന് മാറട്ടെ. திராட்சரசம் குடிக்கிறவர்களே, ஆவிக்குரிய விதத்தில் உங்கள் பெயர் வெறியர் என்று Let மாறட்டும். us be different for Jesus. നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മാറാം. நாம் இயேசுவுக்கென்று வேறு நபராக மாறுவோம். Let us desire that spiritual drink night and day. രാത്രിയും പകലും ആത്മീകമായ വീഞ്ഞിനെ വാഞ്ചിക്കാം. ஆவிக்குரிய பானத்தை இரவும் பகலும் வாஞ்சிப்போம். Dear child of God, പ്രിയ ദൈവ ഇതിലെ ஞான தேவ பிள்ளையே, whether you are literally weak, നിങ്ങൾ അക്ഷരികമായി ബലഹീനനായാലും நீங்கள் எழுத்தின்படியான பலவீனத்தில் இருந்தாலும், spiritually weak, ആത്മീകമായി ബലഹീനരായിരുന്നാലും, ஆவிக்குரிய விதத்தில் பலவீனமா இருந்தாலும், or financially weak, ഓർ സാമ്പത്തികമായി ബലഹീനരായിരുന്നാലും, பொருளாதாரத்தில் பலவீனமாக or இருந்தாலும், mentally weak, അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി ബലഹീനരായാലും, மனதில் பலவீனமா இருந்தாலும், what your weakness it may be, നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും, உங்கள் பலவீனம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, add little wine, അല്പം വീഞ്ഞ് എടുത്തുകൊള്ളുക. கொஞ்ச திராட்சரசம் கூட்டிக் கொள்ளுங்கள். filled by the love of God. ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെടുക. தேவ அன்பினால் நிரப்பப்படுங்கள். That is a true wine. അത് യഥാർത്ഥ വീഞ്ഞാകുന്നു. அதுவே உண்மையான திராட்சரசம். By the love of God, the Holy Spirit is shed abroad in your heart. അത് ദൈവ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു. பரிசுத்தாவினால் தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. That love will not put us to shame. ആ സ്നേഹം നമ്മളെ ഒരിക്കലും ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ല. அந்த അன்பு நம்மை வெட்கப்படுத்தாது. Filled by the anointing of the Holy Spirit. അതെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയുക. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தால் நிரம்புவோம். Speak in unknown tongue. അതെ, അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുക. அந்நிய பாஷைகளில் பேசுவோம். Speak in unknown tongue. അന്യഭാഷയിൽ அந்நிய സംസാരിക്കുക. பாஷையில் பேசுவோம். Your hopelessness will go. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയറ്റ നിലവാരം നീങ്ങിപ്പോകും. உங்கள் நம்பிக்கையற்ற நிலவரம் Your போய்விடும். burdens will go. നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും. உங்கள் பாரங்கள் போய்விடும். Your poverty will go. നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങിപ്പോകും. உங்கள் தரித்திரம் போய்விடும். Your miserableness will go. നിങ്ങളുടെ അരിഷ്ടത നീങ്ങിപ്പോകും. உங்கள் நிர்பந்தம் போய்விடும். Your wounds will go. നിങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ മാറിപ്പോകും. உங்கள் காயங்கள் போய்விடும். And your all tiredness will go. നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകും. உங்கள் எல்லா சோம்பலும் போய்விடும். Your drought will go. உங்கள் வறட்சி போய்விடும். നിങ്ങളുടെ ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥ നീങ്ങിപ്പോകും. Your sleeping condition will go. നിങ്ങളുടെ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ മാറിപ്പോകും. உங்கள் நித்திரை மயக்கம் போய்விடும். Your sickness will go. നിങ്ങളുടെ രോഗം നീങ്ങിപ്പോകും. உங்கள் வியாதிகள் போகும். Behold, that wine is coming to you. അതെ, ആ വൈഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു. இதோ அந்த திராட்சரசம் உங்களிடத்தில் வருகிறது. Oh drunkard, awake and drink. മദ്യപന്മാരെ ഉണർന്ന് കുടിക്കുവിൻ. வெறியரே விழித்து குடியுங்கள். Oh drunkard, awake and wine. മദ്യപന്മാരെ ഉണർന്ന് പാനം ചെയ്യുവിൻ. வெறியரே விழித்து குடியுங்கள். It is your time to drink and rejoice. അതാ ഇപ്പോൾ
പാനം ചെയ്ത് ഉല്ലസിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാകുന്നു. இதுவே குடித்து மகிழும் நேரமாயிருக்கிறது. Amen. 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 Shidabana bakatira bana tira ba shidabana tira bakatira rabana bakatira bana rebana shidabana tira. Dear child of God, அருமையான தேவப்பிள்ளை, go on adding little wine in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊള്ളുക. உங்கள் ஜீவிதத்தில் எப்போதும் திராட்சரசத்தை கூட்டிக் கொண்டே இருங்கள். Your problem, spiritual digestion problem will disappear. നിങ്ങളുടെ ആത്മീകമായ ദഹനത്തിന്റെ പ്രശ്നം നീങ്ങിപ്പോകും. உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீரணத்தின் பிரச்சனை நீங்கிவிடும். In your inner man, what are the infirmities that will disappear? നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനിൽ ഉള്ള എല്ലാ ബലഹീനതകളും അപ്രത്യക്ഷമാകും. உங்கள் உள்ளான மனுஷனில் இருக்கிறதான பலவீனங்கள் நீங்கிவிடும். Spiritual problem, literal problem will disappear. ആത്മീകമായ പ്രശ്നങ്ങളും ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകും. ஆவிக்குரிய மற்றும் எழுத்தின்படியான பிரச்சனைகள் நீங்கிவிடும். You will be hale and healthy. നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവും ബലവും ഉള്ളവരായിരിക്കും. நீங்கள் பலனும் ஆரோக்கியமுள்ளவராக You will இருப்பீர்கள். not be a weak person. നിങ്ങൾ ഒരു ബലഹീനമായ വ്യക്തിയായിരിക്കില്ല. நீங்கள் பலவீன நபராக இருக்க மாட்டீர்கள். Always fill in the Holy Spirit. എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുക. எப்போதும் பரிசுத்தாவியில் Let நிரம்பியிருங்கள். us be drunkards. മദ്യപന്മാരായി കാണപ്പെടുക. நாம் வெறியர்களாக Let இருப்போமாக. us be a drinkers of new wine. പുതിയ വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന മദ്യപന്മാരായി കാണപ്പെടാം. புதிய திராட்சரசம் குடிக்கிறதான வெறியர்களாக இருப்போமாக. Let God enable us all. Father, let's all praise God. അതിനായി ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം தேவன் ചെയ്യാം. நமக்கு உதவி செய்யும்படியாய் நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Now we are going to pray for another 4-5 minutes. Join together. 4-5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോകുന്നു. 4-5 நிமிடங்கள் சேர்ந்து ஜெபிக்க போகிறோம். Many of our believers, they are sick in different places. നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിൽ അനേകരും അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ബലഹീനരായിരിക്കുന്നു. நம்முடைய விசுவாசிகள் பலரும் பல இடங்களில் And some of வியாதிஸ்தராகிறார்கள். our workers also sick. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകരും ചില രോഗികളായിരിക്കുന്നു. நம்முடைய சில ஊழியர்களும் வியாதியா இருக்கிறார்கள். A few family members of our believers, they are admitted in hospitals too. നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ ചില കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. நம்முடைய விசுவாசிகளின் சில குடும்பத்தினர்கள் ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கிறார்கள். And one family, Sister Anita and Brother Manzil, and who gone from here to Bangalore. Now both of them admitted in hospital. സഹോദരി അനിറ്റ, സഹോദരൻ മൻസൂർ രണ്ടുപേരും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കടന്നുപോയി. അവർ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുന്നു. இங்கிருந்து பெங்களூர் சென்றதான பிரதர் மென்சில், சிஸ்டர் அனிதா ஃபேமிலி ரெண்டு பேரும் ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கிறார்கள். And like that, so many family members. ഇത് ഇപ്രകാരം അനേക കുടുംബാംഗങ്ങൾ, இப்படியாக பல குடும்பத்தினர்கள், Believers' parents. വിശ്വാസികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ. விசுவாசிகளின் பெற்றோர்கள். And we are not here to criticize anyone or anything. നാം യാതൊന്നിനെയും വിമർശിപ്പാനോ കുറ്റം വിധിപ്പാനോ പോകുന്നില്ല. நாம் இங்கிருந்து யாரையும் விமர்சிக்க போகிறதில்லை. In short, if I say, it is lackness of our prayer. അതിന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാകുന്നു. சுருக்கமாக சொன்னால் அது நம்முடைய ஜெபத்தின் குறைவு. And God has given us more freedom and more opportunities to come to presence of God and pray. We don't pray, that is our fault. നമുക്ക് അധികം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി തന്നു, അധികം സമയവും അവസരവും നമുക്ക് ലഭിച്ചു. നാം അതിനെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല, അത് നമ്മുടെ കുറവാകുന്നു. ஜெபிக்கும்படியான ஸ்லாக்கியமும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேவன் தந்து நாம் அதை பயன்படுத்தவில்லை. And therefore many of our dear ones sick in different places. അതുകൊണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അനേകർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗികളായിരിക്കുന്നത്. ஆகவே நம்முடைய அருமையானவர்கள் பல இடத்தில் வியாதிஸ்தராக இருக்கிறார்கள். And let us all one accord pray
presence of God. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നായി ചേർന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ஒரு மனதோடு தேவசமூகத்தில் சேர்ந்து ஜெபிப்போம். This moment as we pray, all must be delivered. Father, let's all pray. ഈ സന്ധ്യാസമയം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിടുതൽ പ്രാപിക്കണം. അതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. இந்த க்ஷணத்தில் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் வேளையில் எல்லோரும் விடுவிக்கப்படும்படியாக ஜெபிப்போம். Hallelujah. Shadabakathadabala sathadabaniya nabashidabakathadabalatha. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, those who are sick and weak in different phases, Lord, admitted in hospital. Amen. Lord, whatever their sickness, whatever their critical condition, whatever the severity of the problem, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, amen. Believers, parents, believers, relations, amen. All workers and all the believers, Lord, wherever they may be, amen. Stretch forth thy mighty hand, Lord. Touch, Lord. Touch, Lord. Touch, Lord. Touch, Lord. Riba baba bakathada bakathada. Riba baba kathada basa kathada balathada. Lord, let your right hand touch, Lord. 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 Let your right hand touch. Raba baba bakathada bakathada. I am the Lord that healeth thee. 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 You have promised us, Lord. Lord, let your promise be fulfilled. Let your grace manifest. Let your healing power. Let your healing power come. Let your grace come. Ribalathada, Ribala Shadaba Kathada, Ramanathada, Ribalathada, Baraba Kathada, Balathada, Ribala Shadaba Kathada, Balathada, Ribaba Baba Kathada, Rabam Shadaba Kathada, Ribana Shadaba Kathada, Ribala Hathada. Lord, through this prayer, let your quickening power, let your Calvary's power, let your quickening power, let it work in their lives, Master. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. Amen. By thy stripes we are healed. By thy stripes we are healed. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Let sickness go. Let weakness go. Let infirmities go. Let all the pain go. Let all the bindings go. Let all the virus go. Let all the diseases and all the reasons of diseases, let it be taken away. Shadaba baba bala thira. Rabala thira bakasa kathira. Ribala kathira. Ribala shirebe kathira bala thira. Amen. Amen. Praise the Lord. 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 Rabba Mamshida Bakathada. Let your name be glorified. Let your name be glorified. Those who are hospitalized, Lord, those who are in a hopeless state, Lord, those who are confined to bed, Lord, let them come out in the name of Jesus. I command in the name of Jesus. I command in the name of Jesus. Let thy name be glorified in Jesus' name. Amen. God answered all our prayers. Father, let's all praise God. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. எல்லோருடைய ஜெபங்களுக்கு தேவன் பதில் தந்தபடியால் அவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Take a special burden and pray. You will be preserved. വിശേഷിക്കപ്പെട്ട ഭാരമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളും സൂക്ഷിക്കപ്പെടും. விசேஷ பாரத்தை எடுத்து நீங்கள் ஜெபியுங்கள், நீங்கள் பாதுகாப்படைவீர்கள். Take a special burden, pray. Your anointing will be renewed. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ ഭാരമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകം പുതുക്കപ്പെടും. விசேஷ பாரத்தை எடுத்து ஜெபியுங்கள், உங்கள் அபிஷேகம் புதுப்பிக்கப்படும். In return, to pray for us, God will raise up many more people. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവം അനേകരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. நமக்கு ஜெபிக்கும்படி தேவன் அநேகரை எழுப்புவார். In these days, God must fill everyone with the spirit of prayer. Father, let's all praise God. വരുന്ന നാളുകളിൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. நாட்களில் எல்லோரும் ஜெப ஆவியினால் நிரப்பும்படி நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Surrendering our body, soul and spirit in the hands of God, shall we all praise him. നമ്മുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനെ കർത്താവിന്റെ കരത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all glory, honor and praise to time God and time God only shall we all praise him. സകലമാനവും മഹത്വവും സ്തുതിയും ത്രിയേക ദൈവത്തിന് മാത്രം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. கிறிஸ்துவ தேவனுக்கே துதிகன மகிமையும் செலுத்தி நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. எங்கள் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இந்த வெளி தந்தப்பட்ட நாளும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. கடந்த நாட்களாம் கர்த்தாவே, நீர் எங்களுக்கும் எங்கள் ஜனத்துக்கும் நல்லவர், வல்லவர், எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருந்தப்பட்ட நாளும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த டேர் மீட்டிங் தாவை தொடக்கம் தர முடிவரை ஆவியானவரை பொறுப்படுத்த நானும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பல விதமான நிலத்தோடு கர்த்தாவே தேவசமத்தில் நாங்கள் கடந்து வந்தோம். எங்கள் நிலத்துக்கு ஏற்றவாறு கர்த்தர் ஒவ்வொரு நேரமும் தாவனை இடப்பட்டப்பட்ட நாளும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தீமோத்தேயுக்கு கர்த்தாவே பரிசுத்த பவுல் உன் வயிற்றில் பலவீனம் குறித்து கர்த்தாவே
தண்ணீர்களோட திராட்சரசத்தை சேர்த்துக்கொள் என்று சொன்ன வேத வாக்கியத்தின் மூலமா கத்த இந்த ராத்திரி வேளையில் எங்களோட இடப்பட்ட நன்றியோடு துதிக்கிற சோத்தரிக்கிற சுவாமி. கத்தாவே சரீரத்துக்கு வயிறு எப்படி முக்கியமா இருக்கிறதோ கத்தாவே அது போல கத்தாவே எங்களோட ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல கத்தாவே உள்ளான மனுஷன் மிக முக்கியமா இருக்கப்படினா கத்தாவே தேசத்தில் நாங்கள் கடந்து வரும்போது கத்தாவே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைந்து கத்தாவே காணப்பட கத்த உதவி செய்யணுமே. அதன் மூலமாக வருதான சந்தோஷத்தை கத்தாவே நாங்கள் அடைய கத்த விசேஷமான கிருபை தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. அவற்றை எல்லாத்தாவே பரிசுத்தாவினால் கத்தாவே உலர்ந்து போன அனுபவங்களை கத்தாவே அது மாற்றுகிறபடினால் கத்தாவே எங்கள் ஜீவிதத்தில் வருதான எல்லா உலர்ந்த தன்மைகள் கத்தாவே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக கத்தாவே அதை எடுத்துவிட கத்த எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. எல்லா பலவீனங்கள் கத்தாவே பரிசுத்தாவி கத்தாவே நீக்கிறபடினாலும் நன்றியோடு துதிக்கிற சோத்தரிக்கிற சுவாமி. எங்க ஜீவிதத்தில் வருதான கத்தாவே எங்க சரீரத்தில் வருதான எல்லா வியாதி பலவீனங்கள் கத்தாவே பரிசுத்தாவினால் கத்தாவே நீ முற்றிலுமாக விடுதலையாக்கிறபடினாலும் நன்றியோடு துதிக்கிற சோத்தரிக்கிற சுவாமி. கத்தாவே உம்முடைய பரிசுத்தாவினால் கத்தாவே நீ ஒவ்வொரு நேரம் கத்தாவே ஆற்றுகளை தேற்றுகிறபடினாலும் நன்றியோடு துதிக்கிற சோத்தரிக்கிற ஆண்டவரே. கத்தாவே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெறாத எல்லாரும் கத்தாவே நீ அபிஷேகத்தில் பெற உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. கத்தாவே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இழந்தவர்கள் கத்தாவே இந்த அனுபவத்தை கத்தாவே அடைய கத்த உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. பலவீனத்தை வியாதியா இருக்கிறதான ஊழியக்கார விசுவாசிகளுக்காக நான் ஜெபித்தேன் சுவாமி. அவர்களா தேவையான சுகபல்ல ஆரோக்கியம் நீ விட தந்தபடினாலும் நன்றியோடு துதிக்கிற சோத்தரிக்கிற ஆண்டவரே. அதிகமா தேசம் ஜெபிக்கிற விசேஷமான ஆவி தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. நான் நடக்குதான எல்லா குற்றத்தையும் முற்று வாய் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தர வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் எல்லோரும் போகிறோம் தேசமும் எங்களோடு கூட காணப்பட்டோம் எங்களை தாத்திர வரை காய்த்தாதிப்படுத்தோம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல பிதாவே Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, love of Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus Christ returns in His glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.